बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 6 जनवरी है साल 2022। मरीम नवाज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मजीद ऑडियोज वीडियोज मार्केट में आने के लिए तैयार दिखाई देती है। नून लीग में इस वक्त हलचल मची हुई है। फौज के कोरे जवाब के बाद लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाज खो बैठे हैं और अब मुल्की इदारों को किस तरह मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश का आगाज हो चुका है। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। मरीम नवाज ने एक बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पर वफाकी वजीर ममलकत फरख हबीब ने किस तरीके से जवाब दिया है, उसकी तफसील से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। आपको इल्म है पनामा JIT बनी और पूरा मामला किस तरफ गया। इस वक्त नून लीग की जो पूरी कोशिश है वो ये है कि ये जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, इस मामले को लेकर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर हम पनामा तर्ज का एक केस जो है वो PTI के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करें। अगर हम खड़ा ना भी कर सके तो कम से कम पब्लिक के सामने सियासी तौर पर सुरखरू होने की कोशिश करें। हालांकि मैं आपको मुसलसल एक बात जो है वो वीडियोस के अंदर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कोई बंदा भी किसी पार्टी को फंड कर रहा होता है तो वो रजाकाराना तौर पर फंडिंग हो रही होती है। उसका एक ऐसा शख्स जो 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम रहा, जिसका भाई वजीर आला रहा, जिनके जिम्मे इस मुल्क के टैक्स पेयर के पैसे की हिफाजत थी, वो किस तरह किकबैक्स और कमीशन के जरिए पैसा खाते रहे, इसका और पार्टी फंडिंग केस का आपस के अंदर कोई मुआदना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बददियानत खाइन और बिकाऊ किस्म के एंकर और सहाफी मिलकर इस तमाम मामलात को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा यह है कि पार्टी फंडिंग के अंदर जो मामलात हैं, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग अगर साबित होती है तो यकीनी तौर पर उसकी सजा होनी चाहिए। लेकिन यह भी चूंकि अभी तक साबित नहीं हो सका, तो अब ये तमाम जो पॉइंट स्कोरिंग है वो इस मामले पर करने की कोशिश की जा रही है और PTI के जो जिम्मेदार हैं वो पूरी तरह इसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा एक चूंकि मीडिया की तरफ से इसको इक्वल स्टेटस देने की जो साजिश है, इसको पूरी तरह समझाना बड़ा जरूरी है। रात को गरीदा फरूकी के एक प्रोग्राम के अंदर अता तारड़ और फरख हबीब आमने सामने हुए। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मरियम नवाज ने, मजीद तफसीलात तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी एतराजात वही उठाए गए हैं जो अता तारड़ की तरफ से उठाए गए। अब जो फॉरेन फंडिंग का मामला है, इसके अंदर कौन से एतराजात हैं ये पहले जरा आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आपको समझ आए कि वो किस तरह कंफ्यूज करते हैं कि ये यहूदी से पैसे लिए, ये हिंदू से पैसे लिए, ये रा का एजेंट था, ये फलां था। ये कंफ्यूजन करके ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है। अब अता तारड़ ने जो सवालात उठाए हैं और मरियम ने उठाया वो ये है कि फॉरेन फंडिंग केस में जो स्क्रूटनी रिपोर्ट आई है, इसमें ये 1 अरब 50 करोड़ का मामला है जिसमें 33 करोड़ डिक्लेयर्ड ही नहीं किए गए। मुझे बताएं ना, इंदरजीत दोसांझ कौन है? इंडियन नेशनल। क्या उसने पाकिस्तान में वोट देने? जो इंडियन नेशनल है वो इमरान खान को फंडिंग क्यों भेज रहा है? इसका क्या मकसद है पैसे भेजने का? और दूसरा ये कि एक यहूदी जोश जिसका नाम ये बेरी शुनीप है, ये इमरान खान को फंडिंग क्यों कर रहा है? गैर मुल्की अफराद तब फंडिंग करते हैं जब उन्होंने अपने मकासद हासिल करने होते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल को उन्होंने देना चाहिए था अगर वेलफेयर के लिए दे रहे थे। अगर वो सियासी जमात को दे रहे हैं तो यकीनी बात है अगर कोई इस तरह जूस देंगे, कोई इसराइली देगा, भारतीय देगा, तो यकीनी तौर पर उसका कोई मफाद तो होगा। मोहम्मद अरशद बनी गाला का मुलाजम है जिसकी 25,000 तनख्वाह है और उसके अकाउंट में लाखों रुपए मंगवाए जा रहे हैं। तो इसका मकसद कि खान इन पैसों को जाती तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक तो जिस तरीके से नून लीग के जो केसेस थे मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाने का, उसको बराबर करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा इसके अंदर हिंदू और जो यहूदी एजेंट है वो पीछे बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो इस पर PTI का मौकफ है वो आ चुका है, लेकिन इसको ज्यादा हाईलाइट करके पेश किया जा रहा है ताकि फजलो रवान के लिए कुछ ऐसा मजीद मवाद हो ताकि वो इमरान खान को यहूदी एजेंट, वो हिंदू एजेंट, वो कश्मीर बेचने वाला और ये सारी चीजें कह सके। और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? बदकिस्मती के साथ चूंकि इन कौमी चोरों का एहतसाब नहीं हुआ इस निजाम के तहत, इन्होंने नंगा लूटा है इस मुल्क को, अरबों रुपए खा गए हैं, ये पूरे यानी किकबैक्स कमीशन लेके खा गए हैं, लेकिन इनका एहतसाब नहीं हुआ। तो आज चोर कह रहा है वजीर आजम पाकिस्तान को, चोर चोर चोर। ये इस एहतसाब ना होने का ये नतीजा है जो इस वक्त मुल्क भुगत रहा है कि ये लोग खा कर भी आज इस मुल्क के इदारों पर हमला आवर है। अब यहां पर PTI ने जो जवाब दिया है वो कहते हैं
کہ اس اسکروٹنی کمیٹی میں کہاں لکھا ہے کہ تحریک انصاف کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہوئی ہے؟ چونکہ معاملہ تو ابھی اسکروٹنی کمیٹی کا ہے. جو نون لیگ بیری شنیب کو بنیاد بنا کر، یعنی یہ شخص ہے بیری شنیب، اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کاموں کی کا آصف چودھری ہے، جس کا خاندان بھی کاموں کی میں بیٹھا ہوا ہے. امریکہ میں فنڈ ریزنگ ڈنر ہوتا ہے، یہ خود وہاں امیگریشن فرم میں کام کرتا ہے. امریکہ میں ڈنر ہوتا ہے، یہ اپنی فرم کے تحت ڈنر کا ٹکٹ خریدتا ہے اور $300 جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. ہم نے $300 کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور اگر تو چھپاتے پھر بات ہوتی. کوئی پرائیویٹ شخص کیسے فرم کا چیک کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ ان کا ملازم نہیں ہے. $300 کی رقم سے اس نے اپنے اور اپنے 4 دوستوں کے لیے ٹکٹ خریدے ہیں. اگر آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تو میں آپ کو اس کا ٹیلی فون نمبر بھیج سکتا ہوں. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی اور بھارت کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی جس کا رونا نون لیگ 2 دن سے رو رہی ہے؟ اصل مسئلہ تو نون لیگ کو پڑا ہوا ہے. یہ فرح حبیب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو انہوں نے 9 اکاؤنٹ چھپائے ہیں جن میں 65 کروڑ روپیہ 2013 14 15 میں نون لیگ کے اکاؤنٹ میں آیا، اس کا حساب دینا پڑے گا. ہمیں جو آئین کے آرٹیکل پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ اپنے سورس آف فنڈنگ دیں. جو اکاؤنٹس نون لیگ نے چھپائے ہیں، ظاہر ہے جب یہ اکاؤنٹس آئیں گے، معاملہ کھلے گا، تو اس وقت ہم اس معاملے پر بھی بات کریں گے. تو اس وقت جو دراصل شہری ہیں وہاں پر چونکہ رہتے تھے، ٹکٹ لے کر ڈنر کے اندر شریک ہونے کا ایک ٹرینڈ ہے ان ممالک کے اندر، اور اس پر وہ ٹکٹ لے کر جو لوگ آئے ہیں اور جو کمپنی کا نام یوز ہوا ہے، تو دراصل اس کو بنیاد بنا کر نون لیگ جو ہے وہ ایک پراپیگنڈا کر رہی ہے. اب ایک بات جو ہے اس کے اندر اور بڑی عام ہے، اور وہ یہ کہ مریم نواز کی جب سے آڈیو لیک آئی، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے بڑی آرام سکون کے ساتھ ایک کی گئی وہ مذمت، ہمارے جو PUFJ والے اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں، نہ مذمت، نہ اس کے اندر غصہ، نہ جلال، بلکہ معذرت خانہ قسم کی مذمت. یعنی یہ ہوتے ہیں 2 ٹکے کے جو بکاؤ لوگ، ٹوکریوں والے ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ اخلاقی جرت چلی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر صحیح طریقے سے جواب دیں. اب آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے. ایک تو رات کو پروگرام کیا، اس پروگرام کے اندر رانا ثناء اللہ نے شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ اس نے کہا کہ ہمارے ادارے غیر جانبدار ہوں تو حکومت 1 ماہ میں بوجھ سے ہٹ جائے گی. اور دوسرا اس نے کہا کہ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری نہیں ہے ڈیل کے حوالے سے. لیکن ساتھ اس نے کہا کہ فوج کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ خود کو غیر جانبدار رکھیں. یعنی فوج کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر بھی آپس کے اندر ڈویژن ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے نہیں کرنا. تو ایک اداروں کی تقسیم کا تاثر جو ہے وہ دیا ہے اس نے رانا ثناء اللہ نے. اور لیگی بدماش جس طریقے سے ہوش کھو بیٹھا ہے آج کی جو پریس کانفرنس کی ہے. اب یہی لوگ نہیں تھے جو کہتے تھے کہ آڈیو لیک آ رہی ہے، ویڈیو لیک آ رہی ہے، فلاں کی ہمارے پاس اتنے ثبوت ہیں. اب یہ کہتے ہیں جناب یہ IB نے لیک کی ہوگی. اب جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پرویز رشید اور جو یہاں پر آڈیو ٹیپ ہے 2 افراد کی نجی گفتگو ہے، اسے ریکارڈ اور پبلک کرنا جرم ہے. کسی حکومتی ایجنسی نے یہ ٹیپ وائرل کیا ہے جو ممکنہ طور پر IB ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ کافی دنوں سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی. یہ ایک تو خبر دی ہے رانا ثناء اللہ نے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کرپشن دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے. ATMs نے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا. نواز شریف وطن واپس آنے پر اگر گرفتار ہو جائے تو ہمیں رہنمائی میسر نہیں ہوگی. اس لیے نواز شریف کو ابھی ہم نہیں کہیں گے کہ آئیں گے. اب فارن فنڈنگ کیس پر انہوں نے بھی بات کی. شہباز شریف کا جو آپس کے اندر اختلافات ہیں وہ کہتے ہیں نارمل ہیں، روٹین کے مطابق ہیں، اور ہمارے کوئی بھی ملاقات جو ہے وہ نواز شریف نے منع کیا ہوا ہے. ہم کوئی ڈیل نہیں کر رہے، اور ڈیل چونکہ ہو نہیں رہی، کورا جواب آیا تو اس کے بعد اب حواس کھو کر وہ باتیں جو پہلے کر رہے تھے ایاز صادق دوسرے تیسرے، اب وہ ریورس گیئر لینا شروع کر دیا ہے اور کہتے ہیں ہمیں تو نواز شریف نے منع کیا ہوا ہے، آپ نے بالکل ملاقات ہی نہیں کرنی. شہباز شریف بھی کسی سے کوئی ملاقات نہیں کر رہے. اب یہ وہی تو ساری باتیں ہیں جو آپ چچ و پن کے طور پر اس کو پھیلا رہے تھے. اب معاملہ یہاں پر پتا ہوا ہے کہ مریم نواز جو آئے روز آڈیو ویڈیوز کی دھمکیاں دے رہے تھے، اب وہ واپس معاملہ ہو گیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اب کتنے لوگ بھاشن دینا شروع ہو گئے کہ یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے، یہ آڈیوز ویڈیوز لیک کون کرتا ہے اس کو پکڑنا چاہیے، یہ جرم ہے. اب یہ وہی لوگ ہیں. کیپٹن صفدر نے کہا ہمارے پاس بہت آڈیو اور ویڈیوز ہیں. اس وقت یہ سارے چپ تھے. نون لیگ کے پاس آڈیوز اور ویڈیوز کا خزانہ ہے. جاوید چودھری نے کہا، اس پر سارے خاموش رہے.
अभी और जजेस और बड़े बड़े लोगों की मजीद वीडियोस और ऑडियोज आएंगी। नासिर भट्ट जो चमचा है नवाज शरीफ का लंदन में बैठा हुआ, वो कह रहा है, और उस वक्त में किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की। भाई गैर इखलाकी है ये, आप कहां से वीडियो लेते रहे हैं, ऑडियो लेते रहे हैं, रिकॉर्ड करते रहे हैं। जज अरशद मलिक को आपने ब्लैकमेल किया, मजीद जजेस को और आर्मी के लोगों को तरफ आप तासर दे रहे हो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि उनका बड़ा रिकॉर्ड है आपके पास, और आप जो है वो ये तासर दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो। कोई सहाफी, कोई एंकर उस वक्त नहीं बोला, लेकिन अब जो है वक्त आने पर सामने लाएंगे। दफन नहीं होती वीडियो, ये मरियम नवाज ने खुद कहा कि ऑडियो वीडियोस जो है ये दफन नहीं होती, वक्त आने पर सामने लेकर आए। तो हर एक को यहां पर इस तरीके से तासर दिया इस शरीफ खानदान ने, यानी कैप्टन रिटायर सफदर, नासिर भट्ट, मरियम नवाज, जावेद चौधरी और सारे उनके कड़चे चमचे कि भाई अब जो ऑडियो वीडियो सबूत आ रहे हैं अब किसी ने नहीं बचना। तो वो उस वक्त किसी ने गैर इखलाकी होने पर कमेंट किया, किसी ने टॉक शोज के अंदर कि ये कौन सी गंदी हरकतें हैं, कौन सी फैक्ट्री है जो मरियम ने और कैप्टन सफदर ने और उनके खानदान ने खोली हुई है। अब 2-4 जो लीक्स आई हैं तो पता चला है कि अब जो है वो ये गैर इखलाकी है, ये जुर्म है, ये कौन सी एजेंसी है। तो अब ये रिवर्स गेयर होना शुरू हो गया। जराए ये बता रहे हैं कि मरियम की मजीद ऑडियोज और वीडियोज वो भी पब्लिक हो सकती हैं, और उसकी वजह से अब नून लीग के अंदर एक हलचल मची हुई है, परेशानी है। और अब ये जिस तरीके गुस्सा, जलाल, जारहियत, इनके लहजों के अंदर जो फिरौनियत थी वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। और अब जैसे वो बंदा कहता है ना, वो टकराव की कैफियत के अंदर होता है, तो अब आपका उनके चेहरों के खदोखाल और गुस्सा आपको नजर आएगा। लेकिन अब जो है इनको जवाब जबरदस्त तरीके से दिया जाएगा, और इदारे जो है वो इनको वो रिस्पांस बिल्कुल नहीं देंगे जो पहले इनके साथ हल्का काम हुआ है। चूंकि वजीर आजम इमरान खान जो है वो भी अब एहतसाब के मामले के अंदर बड़े परेशान हैं कि इन कौमी मुजरमों को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो मरियम नवाज के लिए ये खतरे की घंटी बजी हुई है, और उसके बाद ये पूरी जो बुखलाहट है नून लीग के अंदर ये आपको अब वादे नजर आ रही है। और जिस तरीके से लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह अब धमकियां देता फिर रहा है और वो मजीद अपनी आवाज बाख्तगी का सबूत दे रहा है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।